Enemy very close! Double kill! Triple kill! Wipe out! Enemy very close! Enemy very close! Dominating! Unstoppable! Rampage! Killing spree!
Enemy very close. Wipeout. Help me! Enemy very close. A few moments later. Spot. Double kill. Triple kill. Wipeout. Resources here. Enemy very close. Wipeout. Enemy very close. Unstoppable. Rampage. Very close.
Enemy very close. Killing spree! Run. Close. Enemy here. Help me! Oh. Spot. I'm being haunted. Enemy very close. Help me! दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब याद से कर देना। 98% लोग ऐसे जो सब्सक्राइब नहीं करते और 2% ऐसे जो कर लेते हैं। जब वो 2% कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं करते सब्सक्राइब? इस वजह से लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट याद से कर देना। कमेंट ये करना भाई नेक्स्ट वीडियो का हम कौन सी बनाए उसके बारे में कमेंट करना। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।